Okay, so good morning, good evening, or good afternoon to whoever's watching. We are the third group, specifically the second reporter, for the entrepreneurial mind subject. So now we are going to talk about the chapter 3 and chapter 4, the use of design thinking and the building business models. The following below are the following group members that are going to report in this presentation. So next please. So now we are going to talk about the use of design thinking. Specifically, it will be tackled by Christian J. Baring and in the following members below. Thank you. Sige, go. What is design thinking? A discipline that uses the designer sensibility and methods to match people's needs with what is technologically feasible as viable business strategy can convert into next break. So, so ang design thinking ko no is more nag-focus siya sa problem sa product, like for example sa movies baron sa movies kung sa unang panahon sa 'di ba sa unang panahon kung wala pa na uso ang cellphone, 'di ba? TV man ang naaso. Dili ang problema na is dili man tanan tao na TV, so dili tanan tao makakita sa movie. So ang ilang gibuhat ang kanang nga problema ila na gibuhat ang solusyon. So ang ilang gibuhat is nagbuhat sila og application sa manang Netflix or sa may mga application nga pwede na ka makatanaw og mga movies. Ang katong mga movies nga nahuman na pag salida pwede nyo balikon og tanaw mo i-rewatch. So mo na siya nag-focus siya sa pag atang solusyon. So what is design thinking? An intersection of desirability sa human needs, feasibility sa technology, and viability sa business. Next, okay. Principles of design thinking. Human centricity and empathy. Focus on human needs and responses. The vision is driven by people, not just technology. Designers must step into user shoes. So, what doesn't mean kanang steps into user shoes? So, imong paon ang point of view sa usa ka users para imong ma-feel kung unsay ma-feel or unsay gibati nila the moment nga mogamit sila sa product or mo use sila sa mga product. So imong kuha na ilang point of view, murag imong i-feel ang ilang na-feel ba, kumbaga mo steps ka sa ilang shoes ba, kumbaga imong kuha na ilang point of view. So next pre. Kadua kay collaboration brings together diverse perspective, encourages teamwork to fuel innovation, works best with teams that cooperate. So, from the word collaboration, so collab siya, kumbaga na teamwork nga may tabok mag-collab kung kumbaga mag-team mo ba para dali ra ang mga ideas ng inyong ma-collect. Next, pre. So, ikatulo is ideation. So, core principle and process step, generate as many ideas as possible. So, kanang pag-load ideation, so dili mo mag-generate o mag-define ng mga idea, mag-generate, mag-brainstorming mo mga idea, makita mo mga idea kung unsay mga pwedeng possible idea para sa inyong mga products. Next, pre. So, ikapat is experimentation and iteration. So, turn ideas into prototypes. So, ari nga part is ang inyong mga idea, mga idea niyo sa inyong product, yung ipagawas kumbaga yung third experimentation, inyong i-apply sa inyong product. If effective ang usa ka idea ninyo sa inyong product, kay inyong mga experiment kung okay sa result or dili okay. So next, so ikalima is bias towards actions on applying solution.
not discussing them encourages fieldwork on real world testing. So same gyapon siya sa number 4, pero kini siya kanang imo na ang solution na imong i-apply ba, solution dili lang kutob imong i-discuss sa user nga mao ni ang solution, dili lang kutob not just discussing them, to focus. So dapat i-apply ka na sa application nga may tabo imong mga solution pa yung makita kung effective na siya. Next, pre. Sige, next again. Sige, next na tanan. Sige, next again. Dahil asa sa pre. Sa. Yeah. So, mo ni siya. Sing sa bantay mo, sa MPs define agad prototype test. So, nakabantay mo nga narrow ang siya. Nagbalik-balik kanang mukit lagi po siya ba? Nakabantay mo na arrow sa empathize sa test. Ibalik po sa empathize. Yung prototype, sa idiot. Ibalik sa test. Ang ibalik sa idiot. So, but pa sa na arrow nga nagbalik-balik but pa sa na siya information nga dapat dili si continue siya nga makuha ba ma-gather ba kay dili pwede nga mahunong siya og kuha, dapat continue siya makuha ang information. So next, pre. Sige, pre. Dalang. Para. One method that can be used to record efficiently the information from the interview is the empty map. Next, pre, na empty map da. The empty map, the empathy map helps gather and organize the data from the interview that could lead to surprising insights. So, ang empty map is empathy map is helps gather or maka-gather kag data or maka-organize kag data ikan sa pag-interview. So, naay interview nga may tabo imong interview na ang mga users sa mga feeling nila sa paggamit nila sa product. Then mga ngay mo nakuha sa pwede na gather imong organize siya kaya mo na i-gather kaya mo pundokon makapan kag mga insights ana diha ka makabutang og mga insight kung unsa ba mas more information very good para effective sa imong product. Next, pre. So first stay so imong isulti kung unsay mga kuan sa imong product. Next, pre. So, ginawa kay think, mag-una ka. Itulo. Do. Then, ikaw pat. Feel. So, imo i-feel. Imo pong i-feel ang ilang paano sa feel nila sa the moment gamit sila sa imong product. Next, pre. Diyan pre. Diyan lang. Ayaw lang siguro ikaw, pre. Full screen. Diyan lang ka na. Okay na. So, guidelines in generating the question under the design. So, muna siya. Ang first is break down the problem into pieces. So, para imo mo mga guidelines siya sa pag-generate of question under the design. So first, ini siyang from the word break down the problem into pieces. Pagka imong tagsa-tagsaon ang problem, dili nimo put down or i-hold nimo ang problem ba kay mas bugat pa siyang i-hold. So pwede nimo i-break down nimo ang unahan nimo kinila sa nga part, tapos unya na po nga part. Imong i-break down, imong hinayon ba imong sa tagsaon nimo ang usa ka problem. So next, pre.
So ka upat ikalima sabi ideate. So ideation technique. So mo mga technique para maka-gather kag mga idea, mga information. So mag-brainstorm ka. From the word brainstorm, pwede ka kanang mga sa mga teammates, sa mga kauban, teamwork, kanang share mo mga ideas ba. Then brainwrite, worst possible idea. Scamper. So kining scamper na ni siya acronym, na ni siya meaning. Si next pre. So scamper stands for sa S substitute, sa C combine, then adapt, then modify, put another use, then eliminate. The last one is reverse. So mo say stands for scamper. Next pre. Ikaupat ay prototype. Start to form solution. So diri nga part di na ka mo form imong formakon imong ang solution nga imong nabuhat. Sige pre, next. So prototype is slow scale down, quick working sample of entrepreneur for new product. So diri ka pwede ka mo imong mga sample diri sa yung mga new products sa diri sa prototype. Next pre. Sa last pre. Benefits. So ano benefits of prototyping? So timely feedback, prompt changes, save time and cost. So timely feedback baga kanang dali na maka gain og feedback sa imong product. Then prompt changes, save time and cost. So maka-save siya og time, then maka-save po siya og cost or gasto. Next pre. So validation prior to development, user research and user testing. Sige, next pre. There are numerous types of prototyping. It is always easy to choose the right type to a product which suits some constraints such as time. So nasa daghan type sa prototyping, pero ang imong piliyon lang kato lang haom or kanang haom sa imong product ba, kanang haom kana bitang suit sa taas imong product. Kailangan sa kayo lahi imong gamiton, so dili siya pwede ma-relate sa imong product, ay dili mo siya para sa imong product na prototyping. So mas better kung imong piliyon nga type sa prototyping is kanara kung suits or haom sa imong product. Next pre. Low fidelity kada ba test sa test. So ikalimat test, try solutions out. So ari nga part is ang imong solution nga imong na form, imong naunaon na is imong i-out, imong ipagawas by try by. So baga nay testing lang mo try if effective ba siya or dili. Next pre. The complete product is tested live environment using the previous step. The source produced out the test used to define one or identify. So kining human mo test yung product, complete product tested. So magamit gyud nimo sa pwede nimo to magamit ito mga previous step nato yung mga previous step nga akong discuss kanina. So pwede gyud nimo siyang magamit. Next pre. So next is the power of storytelling. Next pre. So the storytelling is the core of the so dili makita no, and function of every human connect events as complete experience through time. Next pre. Storytelling offers the opportunity of hearing feedback about the product from the consumers. So
kining ang storytelling ko no kay offer siya og opportunity para mo hearing og feedback so makadungog ka na kay diri no part is makadungog ka mo offer sa opportunity nga madunggan mo mga feedback sa about sa mga product ikan sa mga consumers or sa users mouth. Next pre. Every story has the following elements. So muna elements sa story domain or what unsay problem or unsay problem sa usa ka story or sa product. Then layers who kinsay mga person involved. Then last guys story or flow or how unsay flow sa story or sa product kung goods na ba siya or dili ba. So next pre. So storytelling in design process. So ato i-apply ang design process sa storytelling. So next pre. In order to form solution that is human and user centered, must be a user involvement design thinking process. Next pre. The double naman is that used for diversion and converting thinking. Next pre, kinahanglan na next. So katong sama-sama rin po siya sa sa principle sa design thinking so, para imong makuha ang para effective yung kan. So first imong i-define yung problem. Imong tanawon ba imong i-evaluate yung product kung unsa may problem imong i-define ba asa nga part na problem. Then iguman ma-define na nimo imong i-understand imong sabton unsay problema kay dili ka makahatag og solution kung dili ka kasabot sa imong problem. Dapat imong sabton kung unsay problema asa ka dapit na problema. The next is develop. So imong i-develop ka og solution na pwedeng ma-apply para sa imong problem. Next, deliver. So imong i-deliver yung problem ang solution. Imong i-deliver imong solution nga nabuhat para sa imong problem. Next pre. Problem framing. This step comes early in the design thinking because that exploring the problem to exactly the concern that needs solution. So imong problem framing, so diri nga part imong i-explore imong ang problem bitay mo explore pag imong masabtan ba imong ang context sa imong problem ba imong waon para imong masabtan gud unsay problem nimo ma-identify nimo unsay problem sa imong product. Next pre. So the last one is solution implementation. So from the word solution implementation, so imo implement ang imong solution. Then in the designing process, first feedback about the product or the story to be collected as basis for improvement. So katong pag imo nang ma-implement imong solution, so makadungog ka og mga feedback, makadungog ka og mga feedback sa consumers or users imong product. So pwede na nimo i-collect as basis, basihan nimo ba sa pag-improve sa imong product para mo improve pag yung product pa. So ma-feedback nila unsay ma-suggest nila kaya namon gud na mo feedback na sila og mga unsay mga buhaton para mas better pa imong product. Pas imo na sa i-collect para basihan para basis mo para sa improvement o para guys. Thank you. Okay, bye. Ang tawag nila pa. Uy! The timing video. Insight observation. Based on what you see, hear, or measures and objects, descriptive down, not involved in incorporation or assumption. So guys, ang kaning observation na guys in the business kay diri na makita kung imong business ba mo ma-delege siya malugi kana observe kadaan ba una ka mo buhat og sa ka business kay para na kay naka-observe naman ka makibaw na makausay mga possible may tabo sa imong business or mga possible na naabay mga kausaban or ana kay naka-observe naman ka sa mga dapat buhaton so na
ka-idea na mo continue sa imong business. Kanang like imo na siyang tagaan mo siya og observation ba na before na mubuhat ka og business kay kasi nag magbuhat og business o baka nag-observe. So, may possible na malugi mong business. So, you need to observe mo na, you need to observe judaan bago na mamutaw di ko sa ka-business. Then, there is sa insights kay insight is a deeper understanding derived from analyzing, observation, explain that's why behind behaviors, patterns, or trends and often leads to actionable conclusions or decision. So kanin sa insights guys kay diri na makita ang diri na to makita ang mangita tag usa kay butang na trending gali kay makita na to ba na makita ka makita ka tag idea na makatabang sa atong business kinahanglan ka na mo mahatag og senaryo ang usa ka tawo na business yang usa kay mo buhat pag usa ka business iyang una kita na ang katong tawo na business kung unsa yung mga ideas na iyang gigamit para na kay idea sa imong business kung unsa imong buhaton. So mo nang insight guys kanang imo sa tangaw ng mga trending daan kay like kay kung kumukuhan ka mga trending na mga product galit kaya dira guys na dali ra makarot ang imong halinon kay imong product kailangan na jud kay insights daan una ka mo sa business kanang imo tawon daan ba kung sa mga possible na mga trending sa mga pattern may ana ba dire guys kanang makalikay ka diri sa pagalugi if mag-observe ka daan una ka mobuhat sa mo-observe ka daan una ka magtawag og business kay dire man nato makita kung ang atong business na atong ang atong business na atong ipataod na kung makakuha man siya di ba siya malugi or mulahawtay ba so mao to guys salamat. Interview. So, first is interviewing in design thinking, and second, a tool to interview. First is interviewing in design thinking, and a tool to identify customer needs and helps from ideas and discover opportunities, and support for substitutes observation. Next, pre. Next. Importance of interviews. So first is gather customer feedback and insight. So importante gid ni siya kay ara nimo mahibaw-an nga ang imuhang nga business is nindot or maka kuan mga laing tao maka-attract kay mag-gather mga customer ana nya kung unsay lang feedback mao po imong kuhaon. Then next kay ensure products and service meets real needs. So ang imuhang gipang-gather nga customer nga feedbacks kay kailangan kay if unsay imong ipangutanan nila nga unsa nga product may mas nindot or kailanganon so mao to imong himuon. So next is build empathy with customers. So kana. The next is characteristic of a good interviewer. So first jud open-minded jud ka kay if di gani maglisod jud kag himo or maglisod kag interact sa laing tao sad ka skilled listener. So dapat kay if maghimo ka og kanang business dapat naa jud kay kanang like pangutan-on nga mga expert na nya kanang kibaw sila na nga skills. So ara ang maka-cap up og mga ideas. So flexible, then fourth is patient. So dapat patience jud ka kung may ganahan jud kang mahimong businessman or businesswoman. So next. So interview techniques. Interviews provide user experiments and inexpensive and easy to conduct and requires good preparation. Next. So tips for effective interviews. So first, make interviews relax. So dapat kay if mo interview kag laing tao, dapat i-relax na nimo siya kay pananglitan if kanang lainan siya o manang boringan like kanang if di siya relax ay panatan way lingkuranan nga na. So
murag malain bitaw ang tawo nimo ana. Dress appropriately, then offer drinks, small talks, and keep on time on track. Use prepared scripts and focus on customer, not notes. And listen more, talk less. So kani offer drinks or small talk, dapat mo hatag ka og kanang coffee, something tea kung unsay ang ganahan para mas comfortable siya. Dayon dapat imong sinuotan pud kay kanang dili pang bay kanang matan-aw jud ka nga kanang professional ba nga businessman para di siya malain. Dayon dapat kay kanang nanakay pangandam nga isultidaan para if na siya pangutana imo ra matubag kung about sa mga business ana nya mag-focus pud ka sa customer kay dili ra ka magsigtan-aw sa imong notes ug naa ba kay isuwat nga notes. So if na siya daghan istorya is maminaw ra ka mga basin na siya hatag nga ideas nya ikaw kay mo kuan ra ka og motubag ra ka kung unsay imong tubagon. Then pero dapat mo avoid ka og yes or no kay sunod kay ask open-minded question ana, then avoid yes or no, encourage don't influence. So kana then nod, smile, stay natural then kana kailangan pud nimo kay dapat kay smiley ka nya di ka wa ka kanang like sad face ba. Then stay natural ra gud ka as a businessman kanang cool ba ana, snappy. End with gratitude, then thanks to customer, invite question. So kani if mag-end kag interview niya dapat if kanang formal magpasalamat ka sa customer kay misugot siya nga gi-interview kaniya. Then kana next palihag next. So mo proceed ako sa experiment. So next, so experiment and entrepreneurship. So first is testing ideas and opportunities and learning through results, then driving innovation and opportunities. So kaning first is testing ideas and opportunities kay dapat if maghimo ka nanakay business like mag coffee shop ka, dapat mo testing ka daan og kanang mga coffee nga magtimpla-timpla kag imo nga lami ba ni siya or something ana nya kanang if dili man siya kanang lami dapat kay ara ka maka-learn og kanang mga sa result bitaw niya nga kani kay kanang dili ni makakuan sa lain. So ara jud ka maka-learn nga munindot ba ni sa uban ana. Then driving innovation and opportunities. So next is what is an experiment? So experiment is approach to prove or disprove a hypothesis, then requires clear, doable objectives and most yield reliable outcomes. So next is hypothesis refined. So state of assumption tested through research and experiments and basis for learning and validation. So next is role of experimentation in entrepreneurship. So try new ideas, then observe results, then learn from outcomes and improve, then rebel innovation, initiatives and opportunities. So parehas ra ni sa kanang sa first experiment entrepreneurship, dapat mo try kag nya ideas nya ara ka makakuha sa result bad or goods. Then ara ka makakuha, then imo pa nang ma-improve siya kay panalitan kay sa katong nakay pa-testing lain nga tao like imuha ba ng kauban sa business, imo ipa-try niya kung ana nindot ba ni siya or di. So ara nimo ma-improve. So next palayagon next pre. So type of experiments overview. So mao ni siya balik-balik naman ni trying new experience and talking about products and ideas, then testing through pilots and prototypes. So next ma-discuss ra ni later. Next pre. So trying new experiments. Trying new experience. So exposure to new environments. Example is traveling to other countries, work diverse business, and learning new skills. So first is mo travel ka og laing nasod is adto ka makakuha mga ideas bitaw nga if coffee man imuha mo adto ka kanang coffee shop, then adto ka man nang
mag-observe bitaw ka sa coffee nga unsay nindot like design kanang mga flavor ba something nga imong ma-adapt sa imong business. So working device business, so kana dapat naa kay kauban or something nga kanang makuan nimo makap-upan nimo og mga ideas, then learning new skills kani panalitan if kanang IT ka nya if computer shop imuha is pabor kay nimo ang base ang nato nga base IT ta. So ini nang learning new skills dapat mo learn kag laing skills para mo adapt sa imong kanang bago nga business nga ikuha bitaw like example is magkuha ka og skill sa kanang electrician ata then adto nimo if na may makuan sa imong computer shop so kay bawo na ka kung unsay imong himuon para dili maguba imong business. So next palihog pre. Next pre. Then next is taking apart products and ideas. So first is break things down and rebuild them. So if malain gin o if di gani successful yung business so dapat imo pa na i-rebuild ara nimo i-improve og maayo. Then second is encourage curiosity and creativity and disruption o kana if ma-failed man ka sa first so dapat imo pa jud siyang i-improve kanang like maghimo kag kaugalingon bitaw nga kanang nang ma-creative kanang creative jud siya nga kanang di pareha sa pag-una nga ana simple ra ana pero ari nimo makuan nga mo kuan kog kanang creativity nako akong kagalingon para monindot siya. Then next is leads to innovative insight. So kani so next pilots and prototype. Then first is pilot experiment so small scale testing for viability kani like prototype maghimo ka og kanang if sa copy man is machine nga kanang machine siya nga muhimo ra gihang coffee nya maghimo pa kag prototype ana kay para nya og kung imo ilargo di pa lang mamao so kailangan jud kag prototype nya prototype and follows version of a concept product then both help refine ideas for launch kani dapat kay ang imong gipanghimo nga kanang prototype is makatabang nimo nga makakap up og mga ideas then kani mga pilots like nay mga muhimo bitaw ana something nga ma-launch mo di sa nimo i-launch og kanang dili pa siya mao. So next pre. So mao ra to guys, thank you. Next presenter na. Hello, guys. We're going to discuss arts and sciences applied to entrepreneurship. So, when we apply art to entrepreneurship, it means we are going to be creative. We're going to create something new that other people might see it worthless, but it's a money maker. So, we're going when we apply it, when we specifically uh, apply art to entrepreneurship, we're meaning about creativity, creating products or improving products. We're making original ideas out of out of something. And when when we're going to use art to entrepreneurship, it is going to be a key factor for us to make a profit in our business. So we're going to tackle about entrepreneurship as a science. When we apply science into entrepreneurship, we're meaning we are combining new information into existing models. For example, we have a fueled car, a gasoline car, as it is an existing model. We have information. We have new information about uh, batteries can be a substitute for fuel for a car. So we made a new a new product for that. So when we apply science into entrepreneurship, we are this particular when we apply science into entrepreneurship, this element can make or break our the foundation of a company. So it can either uh, fail a company or make it a high successful popular business. So we're talking about
we're talking about scientific method here. So here's the proper way to make use of the scientific method so that an entrepreneur ensure his success. So the first step, we're going to ask a question. What question? Specifically, we're going to ask a question about the consumer's problem. Once we know the consumer's problem, we're going to research about that problem or about that subject. Once we know the problem, the entrepreneur must research about information. Like, for example, the consumer is having troubles with her hygiene, about her face, or how about her smell, his or her smell. We're going to research about that. So specifically, we're going to research the solving product you're trying to solve for a product. So we're gonna research about many products about hygiene. So and about other companies that make hygiene, for what their unique potentials are, and of course, what particular hygiene product is the consumers wanting or needing. So once that's done, we're going to move into step three, which is you're going to create a hypothesis. Once you create a hypothesis, that means you're creating a prototype solution for it. So particularly you chose a hygiene product that is soap. So you're going to have a solution for the whitening. So uh, you use aloe vera for the whitening soap, and you also use uh, the papaya soap for good smell for that good for good smell soap for the consumer. Once once you created many hypotheses, or how many hypotheses you would like to make, we're going to test that hypothesis, which we're going to go to step four, experimenting to test hypothesis. Here, this particular part, we're going to test whether your hypothesis or your prototype solution is good, or right or wrong. We're going to assess that. So for example, the papaya soap, the particular material of the papaya soap you use, instead of smelling good, they smelled bad. The consumer smelled bad. And of course, the aloe vera soap, instead of whitening the customer's face, it made the face darken. And and you assess the data and conclude that the material was not good, or not beneficial to the consumer, which make sales drop. So we're going to create a hypothesis again until we assess the data and conclude that the product is good and ready to go. And we're going to go to our final step: publish results and call to others to expand. So for entrepreneur, it is very beneficial to receive feedback on what he discovered, or what he discovered on the products itself. So it is very good that you could invite customers for what they think or what they criticize about the product, the way it looks, the way the affordability, or whatever else that the consumer thinks, what the consumer criticizes. So that would be the most beneficial thing that the entrepreneur, I mean, will get of the assessing data, and of course publishing the results, where that other entrepreneurs can also follow what they did. So we always remember that the steps are: you ask a question about the consumer's problem, and you research about that problem, and what the possible companies have the solution for is, and you have a create hypothesis, an educated guess, or it's like a prototype solution that can that can ma- that can fully solve your problem, the consumer's problem. And if not, we're going to experiment to test hypothesis. We're going to test your hypothesis, or a prototype solution that could either solve the problems of the consumers or not. And we're going to assess that data. So that's where we're gonna come in, if it's good or bad. And we're going to publish that results so that we can get more information, that
this is a verified product, and of course the consumer. So that is all about my report, I think, and we're going to proceed to the next reporter. So, hello Miss, I am Daniel Bertosis and mana ako reportan. So, what is a business model? It's like the structure or blueprint of a business. So, what this means is kanang kaan siya, before ka mo build og business, before ka mo buhat og business, need ka mo kuan mo gamit sa business model. So, unsa man daning business model? So, from what I searched, from my, from what I gathered from my research, kuan siya, there is 4 questions that is being asked sa kuan business model. What product or service the business offers, who the customers are, how the business delivers that value, and how it earns money. So for the first question, what product or service the business offers. So pasabotan niya kay sa imong business nimo, sa imong company, unsa daw ang product or mga kanang services nga gihatag sa imong company sa kanang gi-offer niya. So for example, sa Netflix, unsa may gi-offer sa Netflix niya. So ang Netflix nag-offer siya og entertainment, nag-offer siya og mga movies, mga TV show, mga series. Unsa pa na dira, man ang gi-offer sa Netflix. So for the second question, who the customers are? So kinsa ang mga target customers nimo ana? Kinsa ang kanang mogamit gid sa imong business gid nimo or sa imong company. So ang mostly gid ang matugid ka sa Netflix, di ba, kay para kuan man, para mo tanaw kag mga salida, tanaw kag mga kanang for entertainment. So ang target niya na ang customer gid sa Netflix kay kanang mga nag-need og entertainment. Stop. Saman. Stop. Nagputol-putol ka. So for the ikaduha nga question nata, so who the customers are. So sa Netflix kay ni-offer man siya og entertainment. Ni service siya entertainment, kuan siya og kanang mga salida. So ang mga customers nimo katong mga nag-need og entertainment, katong mga kinang niadto sa imong business or sa imong company para mo tan-aw og salida sa moadto sa imong app nga Netflix para mo tan-aw og salida. Mao ang kanang target customer sa kuan Netflix. So sa third question, how the business delivers that value. So giunsa man daw nimo paghatag to ang imong product or service sa katong customer. So giunsa sa customer ta nga perspective, so giunsa man daw sa customer pag-access sa imong product or service. So giunsa man nimo pag-access sa Netflix, di ba, through through app or website. So pasabot na kay pasabot na ang pag-deliver sa value sa imong business kay through app, website, through online siya. Online streaming, mabana. Basta mo na ang pag-deliver sa Netflix sa iyang product or service niya. Sa iyang mga movies, ang mga entertainment dito sa mga customers nga mutanaw sa mga salida, mga nag-need entertainment. So for the last question, how it earns money. Giunsa man sa Netflix pag-earn sa money, giunsa man sa imong company pag-earn sa money. So sa Netflix, giunsa man niya pag-earn through subscription. Before man ka maka-use sa Netflix, diba, kay naman ay subscription. Nya kuan sana, naman sana yung mga hidden revenue like ads. Like ads. Maka-earn man sa sila na kanang kung naiusahay nga mo pop up dira sa imong kung tanaw kagalit nya na imong pop up ana. So mo na ang kanang business model. So in short, it's a framework that shows how a company creates, delivers, and captures value. So just like what I said, mutabang ni ang business model para makapangandam ka sa imong business before ka makuan gid. So next. So naay duha ka type ang lain nga type ang business model, pero some ang uban ato kay traditional and contemporary time. So next. So different types of business model. Kuan ni siya kaning traditional ni siya tanan.
So dili ta sa kuan manufacturer. So ang manufacturer kay man mo produce sa product. So for example, Nescafe. So siya mo produce sa product diha maghimo. Diha gikan ang Nescafe nga kape, distributor. Kuan siya kanang mura ni siya kanang tawag ani reseller ba kanagong pero kulay lang siya kanang mupalit siya in bulk kanagong dinaghan iyang pinalit niya iyang ipamaligya dito sa mga lain-laing store sa mga sari-sari stores sa pa na sa 7-Eleven ba na or sa uban pang mga dagko nga company. So man distributor mupalit siya og dinagko kinagong dinaghan mupalit siya og dinaghan nga Nescafe dito sa manufacturer niya iyang ipamaligya sa mga stores niya sa retailer kay mo ni katong mga baligya nato like kuan 7-Eleven sa sari-sari store kanang makapalit ta og isa-isa ba nga kanagong dili by pack makapalit ta og isa ra gid nga kuan gid. So example di ba sa Nescafe kay di ba ana kanang kuan man na siya katugong basta kato ng straight katong pack na siya. So sa kanang retailer makapalit ra isa ato. So sa franchise kay kuan na siya kanang makagamit ka sa branches sa ubang company like Jollibee. So for example, dira sa Liloan. For example, lagi palit to ni Joke dira ang branch dira sa Liloan. So man na example sa franchise makagamit kana nailaing owner nga dira, nailaing owner diha nga kan ba, diha nga franchise. Bisag dili kay owner gid sa whole company gid, pero naa kay kanang branch diha sa kana diri dapita ay kana na kay branch sa kana nga company. Or nakagikon man nakatag-iya ka og branch sa company. So brick and mortar, so kuan din siya dai. Ang brick and mortar kay kanang walay siya ay online store, only physical store lang. For example, barbershop kana sa may mga laing physical stores dira, basta physical stores siya. For example, katong barbershop, walay online ba. So sa bricks and clicks kay kuan siya, naa siya ay physical shop, nya naa siya ay online shop. So maka-add to ka dito, makapalit ka face to face or makapa-order sa ka in online. For example, Nike, makapalit ka dito sa physically gid makapalit ka dito. Sa store gid nila niya sa online makakuha na ka, maka-order na ka. I-deliver na si mo niya direct sales kay kuan. Kanang ise mupalit ka directly sa manufacturer, dili ka mupalit dito sa kuan. Dili ka mupalit dito sa distributor or sa retailer. Ang direct sale kanang dito ito sa manufactured kung asa to nagikan to nga product imong gipalit. For example, Tesla, wala man dahil distributor ang Tesla daw. So kung ikaw mupalit kag Tesla, mupalit di kalaho sa manufacturer kung asa to gihimo Tesla. So ang high touch kuan siya. Mao na ang before ka mupalit kay nag-need siya og kanang service sa customers nimo like kuan. So for example, so may kuan ato ani kan sa may kanang mga kanagong seller sa cellphone kanagong moadto ka sa Gisana or sa SM. So naman ay kanang mga murag mo kuan nimo di ba nga hi sir palit ani nga cellphone. So mo na ang high touch kanang need pa ka i-convince ba before ka murag makapalit sa ilahang product nya. Ang family owned business kay kanang from the term family owned business kay kanang gipasa-pasa nga kuan product ay gipasa-pasa nga company by generation from your grandfather gipasa sa imong father niya gipasa sa imo. So mo man family owned business. So next please. So sa kuan ni siya kaning mao gyapon ni siya pero sa modern na ni. So contemporary times nga kan business types. So nickel and dime kuan ni siya kanang tawagan na sa kanang charge for every small extra service instead of one total price. So instead of i-total na lang nila og kanang price ba dili kanang i-total na lang gid. So for example, sa may kuan kanang sa madto ka sa airport imbis ang price kay iisa na lang gid ang price sa bagahe, ang price sa kabugaton sa imong bagahe, ang price sa kanang kadakon. Bisag iisa na lang gid unta to, ilang gitulo. Mo na ang nickel and dime bisag kanang madaragig isa ba ilaging binagsagit ilang gilahi og price. Lain ang price sa kabugaton sa imong bagahe, lain ang price sa imong
bagahe, lain ang price sa ka bugaton siyang bagahe or kadakon ba. So ang premium kay mao ni premium kay mora ni siya ganing Spotify na ay free version niya nasa premium version. So ang e-commerce kay kuan ni siya kana kuan makase kanang mga namaligya o ilang gibaligya ilang product through online, for example Amazon. Makapalit man ka sa Amazon kay makakuan gid ka kanang product, makapalit gid ka kuan gid dira sa online gid kanang mga product nila dira sa online ba. So mo nang kuan like Amazon, sa Shopee, sa TikTok shop ba na maka-order ka sa online. Nya subscription kay like kuan Netflix, before ka mo gamit sa Netflix kay need man ka mo subscribe sa ilahang kuan di ba, need ka mo pay. So mo na subscription. Ang aggregator kay mura ni siya kaning Angkas or Move It groups many providers under one brand with set quality. So lain-lain ang mga mo service sa imo, lain-lain ang mga mo provide og service sa imo, pero giisa ra siya sa brand, ay giisa ra siya sa kanang company. So mo na aggregator, lain-lain lang service pero sa asod ra siya sa isa ka company. So ang online market shop kay kuan sa kanang online market shop mura gyapon siya e-commerce, pero kuan lang siya kana naa diri ang sellers, nasa diri ang buyers. So may kanang platform connecting buyers and sellers doesn't own products like Lazada. Murag wala siya natag-iyang nga products dira ba, pero sa funded ang buyers gid ay ang tuging sellers gid like dili siya part sa Lazada. Ang seller individual seller gito siya nga iyang gibaligya iyang product sa Lazada. So manang online marketplace ang hidden revenue kay kana, for example mag-Google ka di ba, usahay kay kanang igko man imong search na man mga ads sa kilid-kilid di ba, so manang hidden revenue free ra siya pero naa siya ads bisag wala ka kabaw, di ka kabantay ba kay free ra biya, maka-search ka sa Google biya, pero naa siya kanang mga gipangtago nga ads, di lang gid kay nimo makita gid kay naka-focus may kasi imong research. So through that maka-earn ang Google bisag free ra. So ang data licensing kay kuan siya kanang mura gibaligya ang imong information sa ubang company. So for example, moadto ka sa Facebook moadto ka sa Facebook nya nag-search ka dito ganang mga kuan sa may kanang mga computers ba, or nitanaw ba ka sa kanang marketplace sa Facebook, nando ka ito kanang computer set nya igtanaw nimo dito sa Shopee or sa TikTok, matinga ka, hala ano naa naman ni nang gawas nga mga computer set or mga kanang set sa computers, di ba, bisag wala ka ni search sa TikTok or sa Shopee, ikaw nga ni search ka sa Facebook, ang katong information nga imo ang gi-search gihatag to siya sa Shopee or sa TikTok, maong makibaw sila nga kanang mo din imong gitan-aw sa Facebook di ay mura ka na kung kanang ma-convince lang ka ba nga mapalit nimo ang naa sa TikTok or sa Shopee kay baka man imong gipangita sa kuan sa Facebook, di ba, so magma ka na kung madala ka. So mo na ang dita licensing kanang gipamaligya ang imuhang imuhang information sa ubahang kanang company, pero kuan siya legal siya, wala dili ni legal. So ang agency based diay kay kuan siya kanang company does work for clients, so kuan siya kanang marketing agency. So ikaw nga kuan ka, vlogger ka or saban kanang developer ba ka, so di ba developer kayo sa magkuan may ads, di ba, so pareha sa Google naman na sila yung mga ads. So ang marketing agency sila nalay mo handle sa mga ads ato, sila nalay mo kuan ba mubutang sa mga ads or sa may kailangan nga ads dira nga ipamutang sa imong website. So man agency based, laing agency ang mubuhat sa imong trabaho, kanang company gid ba ang mubuhat sa imong trabaho. So ang affiliate marketing kay kuan earn money by promoting other companies' products. So for example, YouTubers, vloggers, sa TikTokers kanang murag ilang gisponsoran sila sa katong nga product para ipangkalat sa mga tao ba nga ay kani nga product nindot ni siya kana kung ni advertise ka sa product sa uban, mo na ang affiliate marketing. Nya ang dropshipping kay kuan siya kanang mobaligya kag item pero dili imo nga item, kanagong sa TikTok kay nakita nito sa TikTok na maligya og case sa China, gikan sa China,
ikaw katong gibaligya sa China imo sang gibaligya. Pero dili wala kay product ato sa China to gikan imong gibaligya. So kung katong kung naay mo palit sa imong gibaligya, ang katong ikaw na naman ni palit sa imong gibaligya, di ba? So wala man kay product, so moadto ka sa China, nipalit ka sa China, tapos katong location ato katong gi-ordera nimo kay mula sa katong location sa nipalit sa imong product. So kanang basta mao na dropshipping, di kanang igo ra ka mo kan ba kanang kung musel ra ka nya i-sell atong ikatong nanay mo palit sa imong gisell, mo palit ka atong imong gisell sa laing kuan company. Tapos katong company direct na to siya mo hatod dito sa imong kuan katong buyers nimo. So man ang dropshipping. Yang network marketing kay kuan earn by selling and recruiting others. Mura siya katong Avon kuan kanang mobaligya ka, makabaligya ka mga product like sa Avon kay kuan man cosmetics, pero maka-earn sa ka by recruiting someone. So for example, na-recruit dito, na-recruit nga kanang seller, kanang na-recruit gid mo ba nga mobaligya siya sa mga cosmetics. So katong iyan earn naa kay commission ato, na kay part ba. So example, naka-earn siya og 1,000, ikaw na kay 10% ato. So man ang network marketing. Ang crowdsourcing kay kuan get ideas, money or help from many people online. So mo na siya kaning Wikipedia, kana gumurag nagkuha kag idea sa online gid. Crowdsourcing mo kanang sa Wikipedia kay daghan or sa kanang Reddit o daghan biya kay nag mga information dira through kuan sanay kanang o through kuan ba basta crowdsourcing kanang nag-source ka og mga ideas through online nya. Ang blockchain kay kuan siya kanang cryptocurrency systems use digital kanang part kanang cryptocurrency gid. Murag kailan ang gurutan ng cryptocurrency, di ba? Familiar naman guro man. Pero ako na siya kanang Bitcoin gid, pareha ng Bitcoin, kanang mga coins sa online ana. Ang low touch kay kuan mostly self-service, little human help needed. So mo na siya kanang kuan kanang sa Canva, murag ikaw na lang nagbuhat ba? Wala na kay kung sa Canva nga ikaw na lagi mo buhat sa katong kuan gid, dili na kakailangan og ganang tabangan pa ka, makabuhat ra ka og PPT dito, makabuhat ra ka og kuan ito. Tawag for example ba, ikaw nagbuhat ka og app. Katong app kay ang customers atong mo visit sa imong app kay sila rin mobuhat sa ilahang kailangan like Canva. Ang katong app isudi mo dito sa katong app, ikaw ra gyud mobuhat sa imong kailangan gid. Like kita, di ba, mo ato manta sa Canva para makabuhat og PPT o sa panadira sa patong button mga maka-design ka sa Canva. So imbis ikay mobuhat sa kailangan nila, sila ang mobuhat sa imo, sila yung mobuhat sa ilang kailangan through sa imong app or sa imong company like Canva. Murag nakakano. So razor and blade. So kuan na nila. Main product is cheap but add-ons is expensive. So for example anay kay kuan printer ug ang ink. So di ba ang printer kay mahingon na ika nga murag dara mo na sa 1K ba na or 2K pa mo ka printer, pero ang ink ana kay mahal sa kisanan. Dali ra sa kayo maubos, babalag ka ng ang kuan bahala ka nang gamit kay ink sa printer, gidili ka print og kuan kung walay ink, di ba? So for example sa kanang kuan razor from the term razor and blade. So razor katong pangtupi. Ay katong ana razor. Diba na? Basta katong ana sa katagong paras bungot. Razor mga ulit tawag ato. So makapalit ka ato niya pero mo kuan ka kailangan sige blade kay igaana nimo dali ra kayo maguba ba. Dali na kay kamakuan. So mura ka nang cheap ra iyang ang iyang main product gid, pero mahalan ka sa katong iyang add-ons niya kay magsige ka magamit sa iyang add-ons, magsige magkaurot iyang add-ons mo nang gitawag razor and blade. Cheap ra pero mamahalan ka, maka-earn sila dagan sa ilahang add-ons. So sa consulting kay kuan experts give advice or solution for a fee. So, for example, ano kay kuan kanang mga therapist, baka nang magpakuan ka ba, magpa-consult ka nila sa imong problema,
mapa-advise kanila sa mga consulting. So last is social enterprise, aims to help society while earning profit. Kuan kana sa may kana mag-donation, ay tawagan na donation lagi kanang mupalit ka sila ang product nya mo donate sila o kanang tawagan naman kanang ubang mga companies ni nana kanang mupalit ka silang product nya katong imong gipalit kitong nga product kay ilahang i-donate sad. So buy one sa ilang product, donate one sa katong charity ba or sa unsa ba or kan ba na ganay. For example, company nimo kay kan milk tea nya na ay customer nga mupalit sa imong milk tea mo plus kanang example 10 pesos mo kon ka mo plus nimo og 10 pesos ang imong i-donate sa charity. So mo na ang social enterprise. Next please. Marl. Alright. So the business model canvas is a strategic management tool that provides one-page visual framework of a business showing how it creates, delivers, and captures value through 9 key building blocks. So from kuan na ganang pasabutawan pag kuan na kay kuan siya nang tool ni siya nga para makadali ka og kana analyze or buhat sa imong business model, di ba? Ang business model kinamo toy questions, di ba? So makan kaning business model canvas kay this is a tool that will help you create the business model. So mapadali sa nimong trabaho gamit aning business model canvas. Instead nga tag na ra ka dira or magsuwat-suwat ra ka sa papel na ay tool para mapadali na imong trabaho. And that's what we call business model canvas. And that's all. Thank you. So, good morning, everyone. I am Daniel Diaz, reporter of Group 3. Our topic is key partners. So, what is key partners? Key partners are the network of suppliers, business organizations that supports a company's business model to make it more effective. Partnership helps optimize resource, create new revenue streams, and reduces risk. So, unsa ang key partners? It's like a friend nimo na mo help nimo to manage and to grow your business. So mo na ang key partners. Now, we have 4 types of key partners or alliance, which are first is the strategic alliance. What is strategic alliance? So partnerships between non-competitors that benefits from both while staying independent. So example is a cafeteria with a coffee bean suppliers, no? So they are helping each other while staying independent. So mo na ang strategic alliance. Second is competition. So partnership between competitors to share risk or increase market awareness. So ang best example ni is, for example, na isa ka ice cream truck sa park. So siya ra ang market ngadto sa katong na area. So iyang competitor, which is another ice cream truck, is ni-join para mo-increase ang market awareness. So duha na sila, instead of one lang, himong duha para mo-increase ang market awareness. So muna ang competition. Next is joint ventures. 2 business collaborate to form a new company or a new market. So ang kani is, for example, murag best example is collaborations. For example, Munton and Jerena made a new game, or Adidas and NBA can collab silang new shoes. Muna ang joint ventures. Next and lastly, buyer-supplier relationships. So common partnerships where supplier provides steady resource and business offers stable demand. So buyer and supplier relationship is kanang provide siya og supply. For example, a lemon stand. Lemon stand is na siya supplier nga mo-provide niya og lemon. More gyud na baton. So provide ra. Not say almost the same sa strategic alliance, pero not actually the same. Kay kani mag-provide ra og
um, supply. So that's all for key partners, and thank you. So, wait lang. Ere. So, key resource ay key activities. So, maano siya ang mga important activities in achieving companies to operate successfully. So, here are the categories of the key activities. So, the first one is marketing. Promoting products or services such as advertisement to create awareness and demand. So, example ani is kanang advertising sa Jetso Holiday. So, sa Jetso Holiday kay na sila nag-promote sila na ilahang promote nga products is holiday package. So, ang sa holiday package kay free na ka sa flight, sa hotel, set, selection, meals, pool, tours, transfer, bisa free na ka tanan. So, mo na siya. So, in marketing kay purpose nila so ang marketing ay advertisement. So ang purpose sa advertisement kay para hibaw para ma-aware ang mga tao kung unsay product nimo or product nga unsa nga naa ka nga kuan unsa nga naa ka kung unsay naa ni mga kuan product. So kasagaran mo guro almost products man siguro na ay kuano kanang advertisement siguro, not sure. So the second one is sales. Engaging with customers to sell products or services and build relationship. So example ani kay example sales lady ka sa Watson or sa salesperson. So to engage your customers, so dapat makipag-communicate ka sa imong customers para kanang example kanang ni as ang customer nga unsay nindot gamiton nga skincare niya motong nag-suggest ka or kanang imo siyang kanang i-guide siya through para naay masil nga products and to engage your customer and para maka-build ka og relationship sa customers. So the third one is design. So creating the visual and functional aspect of products to attract customers. So in design kay one of the example is like example designer ka sa dress sa mga dressing so para ma-attract ang imuhang customers. So dapat imong panindutan imuhang design para ma-attract imong customers. So mao na siya. So in function, so naa siya visual and functional. So and visual dapat na siya mga colors, kanang texture, na. And then the fourth one is development. So innovating and improving products or services based on research and user feedback. So in development kay example is kanang mag-order kag sapatos sa Shopee baron or TikTok. Anya imo di ba if mag-order ta kay ato man ginatan-awon kung pilay rates kanang nindot pag quality so manang pag-abot and then pag-abot sa kanang order nimo nya ganahan kay kanya through gid nindot kanang ang katong mga rates nga atong gi-base atong research kit tinuod siya nindot siya quality nindot siya then ni feedback ka didto sa kanang imuhang gipalitan then si seller nakita siya sa imuhang feedback so si seller iya nang gigamit imong feedback kanang to improve sa ilahang products or services sa kuan ano yung gigamit to improve sa uban. So the fifth one is operations. Managing the day-to-day processes
involved in producing goods and delivering services. So example ani kay sa coffee shop, ang operations niya kay magbearing siya coffee, taking orders and then serving sa customers. So manay one example sa kanang day-to-day process nga nag-involve siya to produce goods and delivering services. So number 6 kay distribution, ensuring timely of products to customer through effective logistics. So example ani is kanang sa Jollibee. So I mean sa online. Nag-order ka online nag-order ka sa Jollibee online, and then kanang nag-order na ka, and then di ba naman na nakabutang pila ka minutes siya maabot. So example 5 minutes siya maabot. So dapat ang imong Jollibee mo arrive na sa inyong door in that exact time. Dapat inana mo na effective logistic. So time of products. So the lastly is customer experience. So providing exceptional service and support to enhance customer satisfaction and loyalty. So example ani is nag-order ka sa coffee shop og coffee, then brown coffee, then with sugar. Nya pag deliver sa coffee nimo kay pag-deliver sa coffee nimo kay wala may sugar, so imong gipa-refill nimo balik, so nisugot ra pod ang tighimo. So lipay kay kuan iya mo kuan, so na-satisfy ka ba nga iyang gibalik, then yun siya balik ay gi-refill niya balik. So sa customer experience kay kanang na-provides like exceptional service and support para ang customers kay kanang ma-enhance ilahang customer satisfaction and loyalty. So next please. Okay, resources na. So in key resources, tugon ako. In key resources, so naay physical resources. So ang physical resources is tangible asset such as equipment, machinery, inventory. Sana. Wait lang. So in physical resources is a tangible asset such as equipment, machinery, inventory, buildings, vehicles, and distribution networks that para ma-facilitate ang business operations. So mao ni siya ang mga tangible or mahikap nga mga butang or thing sa business used to operate. Example, ang restaurant kay nag-use sila og oven para makaluto og food. So ang oven kay physical resources siya, kay nakatabang man siya sa kanang business nimo to operate. So sa physical resources kay tangible siya, mahikap siya nga kanang butang. So number 2, intellectual resources. So intangible assets. So ang intellectual resources kay kanang opposite siya sa kanang physical resources.
So, ang intellectual resources kay tangible siya nga asset nga nag-include branding, reputation, patent, uh, prop- prop- proprietary knowledge, copyrights, partnership, customer list, and internal expertise. So, mo ni siya ang mga important ideas, knowledge, and expertise nga dili jud siya physical. Like example, online business or kanang like Shopee, kanang basta mga online business like clothing in ana. So number 3, human resources. So employees who are critic asset, especially in service-oriented businesses and require creativity and specialized knowledge such as the customer service representative and software engineers. So, ang mga tao nga nag-work for the company like sa doctors, teachers, customer service, and software engineering kay mana siya mga tao nga mga important asset kay kanang nag-use man sila sa ilahang skills and knowledge para makatabang to help the company succeed. So, the last one is financial resources. So, financial asset like cash, lines of credit, and stock option plans that provide the necessary fundings for business activities. So, sa financial resources kay it's all about money and funding for a business. But like kanang GCash, I like cash, lines of credit, investment, and stock options. So makatabang ni siya sa mga negosyo to operate and grow and para to achieve sa ilahang goals like sa cash, sa utang, sa ilahang puhunan sa company. So that's all. Mana? Next. So, customer value proposition. So, customer value proposition or CVP is a business way of generating value in their product or service when targeting potential customers. So, kanito yung CVP, mo ni siyang mga i-consider sa mga businesses. So, sa pag-generate silang product or services, yung ilang ma-offer sa ilang customers. So, mo ni ang mga i-consider na to in making our product or service para sa itong customer. So, first is functional value. So, the product and or service offers the solution to a particular problem. Said solution is convenient, better version, easier to use, and more complete compared to the others. So, one of the example niya is kanatong mga tumblers. As you know, mga tumblers na to, mga usual tumblers na to before, if mag-store ta og cold or hot, diha, is dali na siya mawa ang kainit karon ana. So, one of the best example ani is kanang aqua flask. Kay nagita sila mas convenient way ilang level up nila ilahang product, which is kanilang water bottle nga maka-store ka og hot or cold nga iya siyang makip mga pila ka days baron or maugmaan pa ang gibugnawan or giniton. So next is emotional value. The product and or service is pleasant to look at or attractive. Here the customer is fond of this offering because of sentimental reasons based on tradition or the advice of people attached to the customer. So, kani emotional value is mo ni siya panidutot sa mga product or kanang ma-refer gid nila like mo ni
example ilang parents or kanang mga culture nila nga magamit sila ani nga specific product. Like for example of this is kanang pamaypay, nindot mo na siya tanawon, and also gikan na siya sa tong mga past gani nga kuan, which is kanang gikan sa tong parents baron, sa tong grandparents. And next is economic value. The product and or service offers a financial advantage, promotes energy conversion, saves time, or is innovative. So economic value, one of the example of this is one of the best example of this rather is kana mga solar panels or any solar product karon, because klaro naman kayo ana diri nga saves time and makakuha siya og energy. So saves or energy. So next is symbolic value. For the customer, the product and or service is valuable because of a certain type of status given to the customer. This status can be a social responsibility, orientation, or base from the brand. So kani siya is ganing mga Starbucks baron or kana mga bags, LV, one of the best examples ani niya. Kay kuan na siya, ang kani siya is mura gani dili ang product atong gipalit kun dili ang kanang brand na gani. Kay mostly sa ato aron is mga branded ang kuan ba, and mas pili na to ang mga mas mura gipalitan na to ang brand instead of sa product. So next is types of customer value proposition. So all benefits. So the company in this type of CVP just lists all the benefits of solutions that a product and or service offering can deliver and serve to target customers. So kani siya, ang company is i-list niya tanan nga needs sa kanang mga possible needs sa kanang customers sa pag-generate nila sa ilang product or service. Man nilang i-list nila ilang possible nga ma-add sa ilang product. So next is favorable points of difference. So the company using this CVP tries to differentiate their solution by conveying its point of difference compared to the customer's next best alternative. So kani siya more connected na siya sa all benefits. Okay, after nila ma-figure out ang kuan, more gani ilang mangita sila mas the best solution if kani siya worth it ba ni siya ikuan sa pamaagi nila para ma-make mahimong mas worth it ilang product sa katong uban nga alternative sa ilang customers. So resonating focus. So companies that use resonating focus value proposition are able to create tailored fit value proposition for different customers segments. So kaning resonating focus is from the word itself, tailored fit value is kaning tailored fit kay kuha ni siya nang murag mo fit sa ilang customer or sa ilang clients nga ilang influence. So next is customer relationship. So customer relationships are the types of relationship a company forms with its particular customer segments. So mo ni siya ang mga relationships nga ma-build sa companies. So first, an example ani is, so there are 6 types of customer relationship. So personal assistance mo ni siya first types niya. The customer can communicate with a real salesperson to provide help during and after the sales process. So kani siya is personal ni siya kaning face-to-face work kaning walk-in ka sa mga sa kanang establishment ba ron kana maka-build yung personal nga relationship sa kanang company or sa kanang client. So next is dedicate personal assistance. So this is the deepest and most intimate type of relationship that involves assigning a salesperson to an individual customer. So kani siya is example ani is kanang mga private driver baron kanang atong mga personal assistant or kanang
para ma-secretary baron. So kay mo na tong mga personal na to sila nga kuan ba makuyog na to permi. And next is self-service. So kani siya nga kuan, basically there is no direct relationship nga ma-build ani. So kani siya is types ni siya sa customer relationship, but kani siya murag wala ni siya ma-build nga relationship gani towards that company or business. And next is automated services. This is a combination of customer self-service and automated processes. For instance, automated services. So kani siya is kana ni siya mga example ni is kana mga vending machine. Kay sa vending machine is purge self-service ra kanya, mag-assist ra nimo is kanang machine ra gani. Do maglihok gyapon ka, but ang machine gani nag-help nimo. So basically wala siya din siya relationship nga ma-build sa kuan. So next is communities. User communities can be used by companies to be more close and connected with their current and potential customers. So kani siya is muna siya ang kanang example ani is kanang mga companies gani ka mag-meeting and also next is co-creation. This is an extension of the traditional customer-vendors relationship. Here, customers have the chance to co-create value with the company. So, example is kanang mga Lego company or other kanang companies nga mataga nila og kanang kuan gani ang customer to make the product, like kanang mga Lego baron nga kuan magbuhat sila mga sila design silang customers niya kanang the best nga designs nga ila mapilian is ilay mo product kani nila. So that's all for me. Thank you. So now na po ta sa customer segments and channels, but first ta sa customer segments. So customer segments defined by demographics and psychographics, allowing companies to target specific groups with their products. So ang kani from its word segments meaning pagbahin-bahin. So like usa ni siya nga way sa mga companies para makatarget sila og one or multiple segments with their offerings using the idea of kanang dividing groups into smaller ones. So ngani sa customer segments we have various types, namely we have 5. So the first type is the mass. So kaning mass, it targets a wide audience that have similar needs and little differentiation is needed. So ang kani kuan ni siya specifically and segmented ni siya since ang iyang gi-focus on is wide audience, meaning wala siya nagkanang focus siya og kanang specific group. So kani they create products that meets the general needs of most customers, just like product nga kanang sodas or like fridges, mo na mga samples na product aning mass. So the second type is the niche. Yes, you heard it right, the niche. It is a small, specific customer group with unique needs that require customized products. So ang kani one example ani is kanang mga manufacturer sa kanang parts sa mga supercars. Since ang kanang supercars kay di man na siya like similar sa mga ordinary ra. So ang kanang yung mga parts mga kuan gid like customized. So kana mo na siya one example anang niche. So the third type is the segmented. Ang kaning segmented, it targets customer groups with small but meaningful differences and needed. Just like kaning ilang business kay mag-create ni sa slightly different value of kanang para sa each group nga ilang gi-focusan. Like let's just say sa kanang mga phone industry. So kani it nabiyan na sila some phones ba offers different features nga kanang suitable sa kanang ilang customer, like na sila phone nga has good quality cam, napod sila phone nga used for gaming, while they also have phones nga kanang budget friendly para sa mga students. So kana one example aning segmented, like literal nga segmented jud. So the fourth type is the diversified. So ang kani diversified are groups with very different needs and wants. So ang kani siya kay one example ani is kanang San Miguel Corporation. Kay as you all know, San Miguel Corporation started on beverages by, and as time passed by kay ni kuano sila
more na sila ni lago na punanan nila og kanang food products and even ano sila fuel. So kani ang one pros aning diversified is like if ever gani lugi ang usa nila ka market, makapadayon pagyapon sila because napaman sila ilahi nga konsa. Like kani, it spreads risk across different markets. So if one segment fails, others can still perform. So the last type of segment is the multi-sided platforms. So kani, it serves customer segments that depend on each other. One sample ni is kanang mag-online shopping ta because ang kana is sa Orange app kana siya kay more silbi man na siya kanang platform like kani ang user na kani ang mga shops imagid nga ang literal ang platform gid kanang tag-iya ng mga stores nga naa sa kanang app. So meaning if wala user or wala kanang customer na wala po store nga ni kuan sila di gina mo gana ilang platform. So kana ang one example sa multi-sided platforms. So again, the 5 types of segments are mass, niche, segmented, diversified, and the multi-sided platforms. So next are na po ta sa channels. So channels are how a company reaches and communicates with customers, shaping their experience and value. The right channel is crucial and may pass through up to 5 phases. So the first phase is the awareness. The first phase is the awareness. So it is the marketing phase where customers learn about products, features, and value. So in simple terms, murag kaning phase is like ang pag-ila-ila or like pag-introduce sa customer aning mga products. And after ani, the next phase is the evaluation. Is when customers compare products or services like dili nila murag ma-weigh ang kung unsa gid ang products or services nga mas kuan sa customer. And after is the purchase, which is the sales phase where customers buy a product. So from its word purchase, so meaning dili na mag-buy. The fourth is the delivery, which is the fulfillment stage where the product or service reaches the customers. The fifth or the last phase is the after sales, which focuses on customers' care and support after purchase. Like dili na ta maka kanang rate up tong sa tong product. So before this ends, natay kuan ay 2 types of channel. The first type of channel is the direct channels, which are entrepreneur-owned platforms like stores, websites, or sales forces. So kani, we can say nga businesses like Apple kanang magnabiyan na sila yung mga official online stores which they sell iPhones, laptops, and accessories directly to consumers. So kani siya. The second type is indirect channels, which uses intermediaries like wholesalers or partner stores to distribute products. So from its word meaning, ang sapal nila is like mga retailers, wholesalers, distributors, agents, or online marketplaces, which acts as the middleman between the producer and the end customer. So here ends my part. Thank you. Okay, hello, and I am Jared Chavez, the lector. So for this time, we are going to talk about the value proposition canvas in entrepreneurship or in business. So next slide, please. So value proposition canvas, or its short term the VPC, it is developed by Alexander Osterwalder. Make certain that a product and or service takes into considering the values and needs of the customers. The VPC consists of 2 building canvas.
the customer's profile, and the company's value proposition. So ang kaning value proposition canvas is mura ning profile or mura rin siya set line term ana. Mura ni siya mind map or murag blueprint nimo sa pag identify nimo kung unsay angay nimong ika-offer nimo sa imong mga customers, while also identifying sa unsay mga like gusto sa mga customers, unsay mga di gana sa mga customers, unsay gusto sa mga customers, by also the use of your product. So it consists of two: the value proposition kanang color blue ay dira ang content sa gain creators, products and services, and pain relievers that is based on your product or your business. Whereas the customer profile, the gains, customer jobs, and pains that is based sa unsay mga common nga mga needs or dili jud ganahan sa customer within your business. And of course, dili gina need nimo nga tagsaon nimo kada customer. Ang imo lang dira, ang imong i-identify lang dira is like for example, Jollibee. Imo identify kung unsay gains, customer jobs, and pains sa mga list restaurants if restaurant based ang imong business, or let's say kana mga like for example kana mga shoe or kana mga lain nga business dara, imo identify kung unsay gains, customer jobs, o pains sa customer. And also of course imo sad i-identify kung unsay ika-value or unsay ika-offer nimo using your own product. So next please. So let's start with the blue, the value proposition. It reflects on what the company offers. It usually reflects on gain creators, pain relievers, and the products and or services to offer them. So diri magbase ni sa imuhang product or sa imong business. So it consists of three main contents. So we have gain creators, outlines how the products and services may satisfy the customer. So ang gain creators magbase ni sa kung unsay way or unsay way sa imong product nga ma-satisfy sad sa imuhang customer. And the pain relievers outlines how the products and or services lighten, avoiding particular customer pains. Let's say for example, naa kay business nga ang common nga problema is like taas ang linya inig bayad or delay ang pag-service sa mga staff. So imong style ana is imo nang i-avoid. Let's say for example, efficient mangita kag way nga efficient ang imong staff service, and at the same time efficient sad ang imuhang other problems para sad nga imong customer isa na ma-problema. And the products and services, what a company can offer a customer. So kana mga kung unsay product nimo nga imong i-offer sa imong customer basically. So next please. Now we'll talk about the customer profile. Since earlier we talked about value proposition, let's talk about the customer profile. So it should be created for each customer segment. Each segment has distinct gains, pains, and jobs. So same gyapon siya sa value proposition na consists of three. So what are the three main distinct of the customer profile? So first we have the customer jobs. What customers want to do, or sa kung unsay mga essentially buhaton sa mga customers. Let's say for example, Jollibee or kanang mga Chowking, o sa may mga common nilang buhaton, mangitag affordable nga meal para makakaon sila. For example, customer pains, what makes it hard or frustrating, dili nimo ma-identify kung unsay or dili mo pangitaon kung unsay mga common nga mga pains para sa mga customers, and ang agent na nimo i-avoid kay para sa nga imong company is dili siya ingon nga bad review ba. Kung naman yung mga review sa itong mga companies. And we also have customer gains. What would make it easy, enjoyable, or better? Ang customer gains is money satisfaction sa customer. Ang kalahian sa, if you were thinking the difference between jobs and gains, ang jobs is the essential things the customer must do. And then the gains is what makes them satisfied or what makes it, for example, 10 times better sa ilang experience sa imuhang product. Next, please.
So, we will now talk about the types of customer gains. It includes all the expectations and needs of the customers. So what are the 4 types of customer gains? We have the required gains, basic needs of the customers. So kanini mga normal lang nga mga ginabuhat sa mga customers. So similar siya sa customer jobs. Expected gains, basic needs with a higher comfort or added satisfaction. Let's say for example, nag-order ang customer og let's say for example, ang customer is natos Jollibee. Nya sa may affordable product ito, mix and match. Nya sa may expected gains niya nga para ma-add yung satisfaction. So ang kana mix and match na natay for example, sagutin na mix and match eh. I forgot, but we have Coke float or fries. Ano na siya. And then the desired gains, personal desires, things customers would love to have. So during the pita, based na ni sila personal desires, like for example, mag-order ang customer o mix and match, and then mag-add siya o gawas pa sa mix and match, yung personal desires na siya. Like mag-base siya sa kung saan gusto sa customer ba. And then unexpected gains, surprise delights that go beyond imagination or expectation. So ang kaning unexpected gains is kanining mga gains nga wala nag-expect ang customer nga na-add. Let's say for example, I know this won't be true, but let's say for example, ang Jollibee kay na only rice mo bayad lang og cheese, o di ba unexpected sa customer or exceeded na kay sa expectations. So, ano na siya. So next, please. And of course, we also have the types of customer pains, the obstacles of negative experiences that leaves them unsatisfied or worse. So diri nimo i-identify kung unsay mga common nga dili ganahan sa customer, kung unsa sad ang basing sad sa imuhang product or sa imuhang business. So what are the 4 types of customer pains? We have the productivity pains. These include the inefficiency of a business that a customer experiences. Let's say for example, productivity pains. Jollibee, yan, nag-order ang customer niya, dugay kayong linya or kanaang ang ilahang flow sa ilang restaurant ba is kanaang sa term anay dili maayo or dili smooth or kanang delay jud kayo, madugay ang customer. So mao na ang productivity pains. And support pains, these are felt by a customer when he or she is not assisted during the buying process. So let's say for example, ato ta sa department store sa SM, niya ang customer is gusto siya mangutana kung unsa ni nga product niya, kaya mga staff kay puro man busy or kanang puro man occupied. So mao na ang support pains. Kanang ma-feel sa customer ba nga inefficient ang ang support sa mga people around the business. And then we also have the financial pains. These include by products and or service that is overpriced. So for example, mana ko nga ang student is want to Jollibee para mukaon niya kay iyang i-order kay kaniing singa na to katong chicken joy with burger steak niya kay overpriced raman para sa iyang kwarta. So mana ang financial pains, magbase ni siya sa kung pila ang nadala nga finance or budget sa customer. And then we also have the process pains. These are difficulties, inefficiencies, or frustrations customers experience during the process of doing a job. So next please. And of course, we also have the customer jobs. Describe the things customers are trying to do and or trying to get done in their lives. So ang kaning customer jobs is the essential needs of the customer. So we also have the 4 types of customer jobs. First is the functional jobs. These are the regular and particular jobs a customer wants to accomplish and is working towards. Same gyapon atong akong example ganiha nga moadto ang customer og restaurant kay para makakaon or affordable nga mga price, o mao na ang ginabuhat sa customer or pagkatong particular nga customer. Essential nga
need niyang buhaton, or sa kanang mga sapatos o unsa may needed buhaton sa customer o magpasapatos para na masuot. And then we also have the social jobs. Sorry. These consists of the manners a customer desires to reflect his image. So dire murara gyapon ni siya o personal desire, pero like na iyalan ning buhaton ba or nalang siya paliton ana nga product kay para sa iyang image. For example, kana mga influencers, kana mga vloggers, good example na siya. And then we also have the personal or emotional jobs. These include how a customer works based on what he or she feels. So magbase ni siya sa kung unsay na feel or kung unsay gusto sa customer. Let's say for example, madto ang customer og let's say for example, madto ang customer og department store niya kay ang giingon sani madto ang customer og madto ang customer og department store niya gusto siya mo palit og gulay niya kana ang mga balance nga mga pagkaon niya kay di man siya ganahan og gulay so mao to iya na lang paliton is kana lang mga gusto niya, personal and emotional jobs. And then we also have the supporting jobs. Often customers are purchasing a product, hence doing supporting tasks. So next please. So we also have the 3 types of supporting jobs, 3 rules of supporting jobs. So we have the buyer of value when the customer is deciding and purchasing a product or service. Kanina ning part nga mo purchase ang customer sa product nimo. Yes. And then we also have the transfer of value when the customer passes on or shares the value with others. So if ang customer is nagustuhan sa imong product, nadyo na siya chance nga iha nang itabi-tabi or i-chismis niya sa uban kung unsa kamaayo ang imuhang product. O diba, matik, daghang nagka-customer na. And then we also have the co-creator of value when the customer actively participates in the creation or delivery of value. Let's say for example, kanang restaurant niya, ang style na sa customer is mo review siya. For example, matatag 5 stars o mo leave na siya og big impact sa kananga restaurant or sa kananga business, which also attracts customers. So, next please. Now we are done with the value proposition canvas. Let's now proceed with the lean canvas or the business model canvas alternative. So next please. So the lean canvas have 9 elements proposed by Ashwarya, a developed version of the value proposition canvas. It outlines a more problem-focused approach and is necessary for the startup entrepreneurs. This business model is more on customers' needs. So usa pa sad mura ni siya o step by step sa kung unsay angay nga mga buhaton sa mga beginner or dili beginners sa mga starting mga entrepreneurs or mga business entrepreneurs. And mas problem focused approach siya and nakabase jud siya sa customer needs sa basic products. So next please. So we have the 9 elements of the lean canvas. Let's start with the problem. The top 1 to 3 problems your customers face. So una nang buhaton based sa the lean canvas, una daw buhaton sa starting entrepreneur is iha daw ilista ang either 1 or to 3 problems nga mga common problems nga ang customers is angay or dili angay. Ang mga customers is magian based sa product. Mga common na nga problems sa dili nimo ilista tanang ang like mga tanang problems gyud imong mauna-unahan kay maglisten na sad ka kuan ana maglisten na sad ka o sulbad ana starting entrepreneur pa man sad. And then the second is solution, the possible solutions to the problems you listed. So ang kaning solution, the problem and the solution is connected. Kaya solution is diring dapitan nimo nimo sa solution. So for example na lista na nimo ang 1 to 3 or mga common problems.
nga angay magian sa imong mga customers sa imong product, o balista na kag mga solution kung saan na nimo pagsulbad. Mura na nag customer gain, mura na siya og customer pains niya, agian nimo og pain relievers sa imuhang based sa value proposition canvas earlier sa atong topic. So next please. Ay, back din. Wala pa din, sorry. Back. Sorry, miss. We also have the value proposition. Contains a marketable promise to the target user why the market is worth choosing. So, dire napita is, ang style is, ang starting entrepreneur is murag, like, mubuhat siya og marketable promise ba? Or mubuhat siya og kanang mga unsay naa sa kanang product niya sa mga target niya mga customers, ngano ang kanang product niya is worth choosing, or ngano ang kanang product niya is kanang mga angay paliton or angay kadaulan sa mga customers niya. So next please. And then we also have the number 4, unfair advantage. Entrepreneurs need to think about what the business has that no one else have. So ang kaning unfair advantage, di na nibot pasabot nga unfair na or nasa disadvantage na ang imuhang kana, ay nasa disadvantage ang imuhang product or ang imuhang business. Ang but pasabot diri imong naon is unsay naa sa imong product nga wala sa uban, which is sa mga karon nga panahon is similar naman gyud, pero ang angay imong naon dira is unsay naa sa imong business nga wala sa uban. Say for example, so may good example ani ha. Let's say for example, kaning mga fast food chain. O unsa may kasagaran nga naa sa fast food chain, or mga disadvantages sa fast food chains. Long lines, delay nga mga orders, o mga kasagaran. Whereas sa imong business is ang naa nimo dira is quick or efficient ang imuhang service, and also inig-order nimo pila lang ka minuto magkuwat, dayon maabot ang pagkaon sa customer. So yung anara ang imuhang kasagaran naon when it comes to thinking what you have that others don't have. So number 5, customer segments. The specific people and or groups that has those problems. Similar ni siya sa katong customer pains, imong i-identify kung unsay mga problems nga maagian sa customers sa imuhang product. And then number 6, channels. How an entrepreneur reaches out a customer. So how will you reach your customer? Let's say for example, how an entrepreneur just a customer. Let's say for example, advertising. One of the good examples naman siya sa channels para ma-reach out nimo sa customer, kay nowadays social media naman. So pwede siya advertising, pwede na siya campaign, or ideally campaign. Asa to ba campaign? Nga lagi mangingana. Pwede sa through online. Let's say for example katong pag-pandemic, how will you reach out to your customer? Through singana ko na app, kaya mga delivery apps. Nga na. Then next please. And then we have the number 7, revenue streams. How an entrepreneur makes money from customers. So let's say for example, online ang imong business kanay pandemic. Nya unsaon man nimo pag make og money nga pandemic man di magapwede pagawson. Example ani siya atong mga during sa pandemic era. So ang style ani is pabayron ang customer through debit card, through GCash, through online pay. Mao na siya. Like hunaw-naon uri sa entrepreneur ba kung saan niya pag kuha og kwarta despite sa kung unsay nga mga obstacle nga mga moagi. Example na ni mga Shopee, mga TikTok. Pwede na naman sila mabayad through online gamit ang GCash or kanang mga online nga mga pambayad nga pamaagi. Then we have the number 8, cost structure. How much your business and or
products cost. So obviously unaon sad nimo kung unaon sad nimo ang presyo sa imuhang product, di sa nabot pasabot nga kung unsa na kanindot ang imong product is angay na nimong mahalon diretso. Unaon sa nimo nga maka-afford sa ang imong mga customers kay most likely man na nga gamay ra kag customers or gamay ra ang manuol sa imuha. So unaon jud nimo nga masakto-sakto lang sa budget sa customer. And then lastly, we have the key matrix, the critical numbers that tell you how well your business is doing. Like for example, kanang sa tawag ka na kana sa mga business sa tawag ka na kanang mga bar graph o motel man na sila or pasabot ang kanang mga bar graphs or kanang mga graphs is we indicate man na sila how well your business has been doing. So next please. Ano? Sige. That's all, miss. Thank you, May. Ay, Ma'am Ness. Thank you, Ma'am Ness.